नजरों की हिफाजत में सब या तस्वीर से अपने आप को बचाओ। आजकल दीनदारों में, आवाम में, उलमा में तस्वीरें देखने की बीमारी पैदा हो गई है। बीमारी से कहता हूँ। হযরত বলেন যে দৃষ্টির হেফাজত করুন, অর্থাৎ ছবি দেখা থেকে নিজেকে বাঁচান। আজকাল দিনদার, সাধারণ মানুষ ও আলেমদের মধ্যে ছবি দেখার একটা রোগ তৈরি হয়ে গেছে। আমি এটাকে রোগই বলি। लगे तस्वीरों का देखना नमाज की हलावत को खत्म कर देता है। आप नमाज पढ़ने को पढ़ लेते हैं, लेकिन नमाज के लफ्ज़, नमाज की हलावत उस आँख को कभी नसीब हो नहीं सकती जो हराम को देखे। बहुत अहम बात है। অথচ ছবি দেখা নামাজের মিষ্টতাকে শেষ করে দেয়। আপনি নামাজ তো পড়েন ঠিকই, কিন্তু নামাজের স্বাদ ও মিষ্টতা সেই চোখ কখনো পেতে পারে না যে চোখ হারাম দেখে। আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি। अल्लाह को देखने की तमन्ना वो आँख करेगी जो आँख हराम से महसूस रहेगी। আল্লাহকে দেখার আকাঙ্ক্ষা সেই চোখই করবে যে চোখ হারাম থেকে সুরক্ষিত থাকবে। अपनी नजरों की हिफाजत करें। तस्वीरों का रखना, तस्वीरों का देखना या मशाइख की जिंदगी की तस्वीरों का देखना। এজন্য নিজের দৃষ্টির হেফাজত করুন। ছবি রাখা, ছবি দেখা কিংবা শায়েখ বা বুজুর্গদের ছবি দেখা, এগুলো থেকে বিরত থাকুন। अलैहिस्सलाम की कौम में बुत परस्ती जो शुरू हुई थी वो उनके नेक लोगों की तस्वीर से शुरू हुई थी। शैतान ने मशवरा दिया था कि बुजुर्गों की तस्वीर बना के रखो ताकि इनकी यादगार बाकी रहे। यहाँ से बुत परस्ती दुनिया में शुरू हुई है। নূহ আলাইহিস সালামের কওমের মধ্যে মূর্তি পূজা যা শুরু হয়েছিল তা তাদের নেককার লোকদের ছবি থেকেই শুরু হয়েছিল। শয়তান পরামর্শ দিয়েছিল যে বুজুর্গদের ছবি বানিয়ে রাখো যাতে তাদের স্মৃতিচিহ্ন মনে থাকে। এখান থেকেই দুনিয়াতে মূর্তি পূজা শুরু হয়েছে। এর আগে মূর্তি পূজা ছিল না। इसलिए वो ताकीद से कह रहा हूँ कि अपनी नजरों की हिफाजत करो। এজন্য আমি জোর দিয়ে বলছি যে নিজের দৃষ্টির হেফাজত করুন। इस तरह सब अल्लाह का जिक्र है। ये मजबूत किला है, जिक्र अल्लाह के ध्यान के साथ सकता है, उसकी भी गुनाहों से हिफाजत हो जाती है। গুনাহ থেকে বাঁচার তৃতীয় উপায় হল আল্লাহর জিকির। এটি একটি মজবুত দুর্গ। যে ব্যক্তি আল্লাহর ধ্যানের সাথে জিকির করে তার জন্য গুনাহ থেকে হেফাজত নসিব হয়। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़िक्र के जरिए अल्लाह ताला की यानी की चाहत पर बंदे के आज़ाद करते हैं। कि जब एहतराम से कह रहा हूँ कि जिक्र बावजूद किया जाए, तन्हाई नहीं किया जाए। আল্লাহ বলেন জিকিরের মাধ্যমে বান্দার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী চলে। এজন্য আমি গুরুত্বের সাথে বলছি যে জিকির ওযুর সাথে এবং নির্জনে করা হোক। जब जिक्र करें तो अल्लाह के साथ कहना होगा, जिक्र करें। अल्लाह के ध्यान के बगैर जिक्र करने से दिल में सुस्ती और गफलत पैदा होती है। যখন জিকির করবেন তখন আল্লাহর সাথে একাকী হয়ে জিকির করুন। আল্লাহর ধ্যান ছাড়া জিকির করলে অন্তরে অলসতা ও উদাসীনতা তৈরি হয়। इसलिए जिक्र बावजूद करें, तन्हाई में करें। इस तरह एक तस्वीर तीसरे कलमे की सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। এজন্য জিকির ওযুর সাথে ও নির্জনে করুন। এইভাবে এক তাসবিহ তৃতীয় কালিমা সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। एक तस्वीर के इस्तिग़फ़ार की तीन तस्वीर सुबह शाम जी लगाकर अल्लाह से मुतवज्जिह होकर पढ़ने का एहतमाम फरमाएं। 2 এক তাসবিহ দুরুদ শরীফ। 3 এক তাসবিহ ইস্তিগফার। এই তিনটি তাসবিহ সকাল সন্ধ্যা মন লাগিয়ে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে পড়ার নিয়মিত আমল করুন। अफजल जिक्र कुरान की तिलावत है। मैं बयान के दरमियान कह चुका हूँ कि कुरान की तिलावत कुरान नहीं देखकर की जाए। সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হলো কোরআন তেলাওয়াত। আমি বয়ানের মাঝেই বলেছি যে কোরআন তেলাওয়াত কোরআন মুসহাফ দেখেই করা উচিত। मोबाइल में कुरान का पढ़ना और रखना ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि ये कुरान की इहानत भी है और साहबा इकराम के तरीके की मुखालिफत भी है। इसलिए ताकीद से कह रहा हूँ कि कुरान देखकर कुरान पढ़ने का एहतमाम करें। মোবাইলে কোরআন পড়া ও রাখা কোনো ভালো পদ্ধতি নয়, বরং এটা কোরআনের অসম্মান এবং সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতির পরিপন্থী। এজন্য জোর দিয়ে বলছি যে কোরআন দেখে কোরআন পড়ার আমল করুন। रात को सोने से पहले सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन, सूरह सजदा इन सूरतों को पढ़ने का एहतमाम करें। रोजाना कम से कम जुमा के दिन सूरह काफ पढ़ा करें। इसके बड़े फज़ाइल, बड़े फ़वाइद हैं। রাতে ঘুমানোর আগে সূরা মুলক, সূরা ওয়াকিয়া, সূরা ইয়াসিন ও সূরা আলিফ লাম মিম সিজদা
এই সূরাগুলো পড়ার আমল করুন। প্রতিদিন অথবা অন্ততপক্ষে জুমার দিন সূরা কাফ পড়বেন। এর অনেক ফজিলত ও উপকারিতা রয়েছে। आपने से जो लोग अगर जी मौलाना इनाम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए हैं, ये दूसरे मशाइख से बैत थे, अब हमसे बैत हो गए हैं, वो उन्हीं अज़कार का एहतमाम करते रहे जो अज़कार उन्हें बताए हुए हैं। আপনাদের মধ্যে যারা হযরত জি মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে বায়াত হয়েছেন অথবা অন্য শায়েখদের কাছে বায়াত ছিলেন এবং এখন আমাদের কাছে বায়াত হয়েছেন, তারা সেই জিকিরগুলোরই আমল করতে থাকুন যা আপনাদের শেখানো হয়েছে। और जो इनके अलावा बैत हुए, इनको चाहिए इनकी तस्बीहात के अलावा 10 तस्बीह अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लिया करें। इस तरह के अवल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 10 तस्बीह अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लिया करें। আর যারা তাদের ছাড়া অন্য শায়েখের কাছে বায়াত, তাদের উচিত এই 3 তাসবিহের পাশাপাশি শুরুতে ও শেষে 11 বার দরুদ শরীফ পড়ে 10 তাসবিহ আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে নেওয়া। दावत के तकाज़े को अपने तकाज़े पर मुकद्दम रखें। हर साल 4 महीने वहाँ नजर दिन और 8 घंटे इस काम को हिफाजत करना, यह हमारी दायत का और हमारे इस अहद का एक बुनियादी काम है, बुनियादी मकसद है। इसका एहतमाम किया जाए। দাওয়াতের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দিন। প্রতি বছর 4 মাস, প্রতি মাসে 10 দিন এবং প্রতিদিন 2.5 ঘন্টা এই কাজের জন্য ব্যয় করা আমাদের বায়াতের এবং আমাদের এই অঙ্গীকারের একটি মৌলিক কাজ ও উদ্দেশ্য। এর নিয়মিত আমল করা হোক। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश। ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবেন তো? ইনশাআল্লাহ।